अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौसम फ़खर। अनोखे लाडले की अनोखी ख्वाहिश, पहले 100 दिन मांगे, फिर 6 महीने, फिर साल और अब इकट्ठे 10 साल। लगता है कि इनको कारकर्दगी दिखाने के लिए सदियां भी कम हैं। ये मामला है आज का। और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक तकरीब से ख़िताब किया और उस तकरीब से ख़िताब के दौरान उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि 5 साल की जो मुद्दत है एक इलेक्टेड हुकूमत के लिए, जो 5 साल इक़्तिदार का दौर है, ये बड़ा कम है। इसको 10 साल होना चाहिए ताकि हुकूमत तवील मुद्दती मनसूबाबंदी कर सके। तो सवाल ये पैदा होता है कि इनसे पहले जो हुकूमतें गईं, क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया? और क्या उस दौर की मनसूबाबंदी आज तक वैलिड नहीं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर मुझे याद आया आपको मिसाल देने के लिए कि 4.5 साल के दौर इक़्तिदार के अंदर अगले 20 साल की मनसूबाबंदी की उन्होंने। पहला 5 साला मनसूबा, फिर दूसरा 5 साला मनसूबा, फिर तीसरा 5 साला मनसूबा, फिर चौथा 5 साला मनसूबा। और यही वो मॉडल था जिसको कोरिया वालों ने अडॉप्ट किया और आज वो तरक्की की मनाजिल तय कर चुके हैं। लेकिन हमारे मुल्क का मखमसा क्या है? हमारे मुल्क का मखमसा ये है कि लीडरशिप अवाम की तरफ तवज्जो देने की बजाय अपने मुद्दत इक़्तिदार को बढ़ाने की तरफ तवज्जो देती है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी ना होने के बराबर रह जाती है। इमरान खान साहब की मिसाल देने से पहले मैं आपको माजी की हुकूमतों और ज़्यादा दूर की बात नहीं, बहुत करीब की मिसाल दूंगा। नवाज शरीफ साहब का दौर और पीपल्स पार्टी का दौर। पीपल्स पार्टी के दौर पे अगरचे बेशुमार एतराज़ात आयद किए जाते रहे हैं, लेकिन अगर हम आज भी सरकारी अदाद-ओ-शुमार देखें, और आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर, कि पीपल्स पार्टी के 5 साला दौर के अंदर हमारी जो इकनॉमिक ग्रोथ थी, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, उसमें हर साल बतदरीज इजाफा होता रहा, डिस्पाइट द फैक्ट्स के मुल्क के अंदर दहशतगर्दी अरूज पर थी और हुकूमत ने स्वात ऑपरेशन भी किया था। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने आइनी महाज पर भी काम किया, मुल्क को 18वीं तरमीम दी, जिसने मुल्क के आइन को ना सिर्फ बहाल किया बल्कि उससे आगे भी लेके गए। नवाज शरीफ साहब के आप जितना मर्जी एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ के दौर के अंदर मुल्क के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ वो अपनी मिसाल आप है। पहले दौर के अंदर मोटरवे और दूसरे दौर के अंदर लाहौर से कराची तक की मोटरवे, ये एक कोई मामूली सा काम नहीं है। इससे मुल्क के अंदर जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से नकलो हमल के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बिजली के बहरान में कमी है, बिजली के कारखाने जो लगे, बिजली की जो ग्रोथ हुई, एलएनजी की इंपोर्ट हुई, ये उसी 5 साल दौर का नतीजा है। और हम 2.5 साल के अंदर क्या कर सके, ये सबसे अहम सवाल है। इमरान खान साहब को 10 साल मांगने से पहले इस बात पर गौर कर लेना चाहिए था कि वो 10 साल मांग किससे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो कौम की सूरत हाल है, जो आवाम की सूरत हाल है, वो तो शायद 10 मिनट ना दे, लेकिन इसी से वो तासुर पैदा होता है कि लाने वाले कोई और हैं। और अगर वो उनसे टाइम मांग रहे हैं तो बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनके पास अब वो इनको टाइम देने की पोजीशन में हैं या नहीं, क्योंकि जिस किस्म के मामला चल रहे हैं मुझे तो ये लगता है वो खुद भी एक दिन हाथ जोड़ के कहेंगे कि भाई तेरी मेहरबानी, गलती होगी साढ़े कोलों। अपनी कारकर्दगी क्या है आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 2.5 साल के अंदर 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए। ज़्यादा दूर की बात नहीं बता रहा, इसी 2.5 साल की बात करा रहा हूँ। चीनी जो 2.5 साल पहले 60 रुपए की किलो थी, आज 105 रुपए किलो बिक रही है। घी 150 रुपए से 300 रुपए किलो पे चला गया। और बिजली, इसको इसी महीने की मैं आपको कई मरतबा मिसाल दे चुका हूँ कि सिर्फ इस एक महीने के अंदर बिजली की कीमतों में 2 मरतबा इजाफा हुआ। एक बेसिक यूनिट बढ़ गया 1 रुपये 95 पैसे, और दूसरा फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में नेपरा ने 1 रुपये 60 पैसे का इजाफा किया। पेट्रोल जनवरी के महीने में 2 मरतबा बड़ा इजाफा किया गया। तो इससे क्या अबतरी फैलेगी या माशी बहाली होगी? मेरी समझ में नहीं आता ये फार्मूले क्या हैं। अगर इकॉनमी रिवाइव कर चुकी है और ग्रोथ की जानिब है, तो फिर ये फजूलियात का बोझ आवाम पर क्यों लादा जा रहा है? और अगर लादा जा रहा है तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी आपको ख़ुद उठानी चाहिए, ना कि माज़ी की हुकूमतों पर डालनी चाहिए। और उस पर सितम यह है कि आप ये कह रहे हैं कि आप मुझे 10 साल दें तभी मैं कुछ तवील मुद्दती मंसूबे शुरू कर सकता हूँ, जैसे हाइड्रो पावर जनरेशन के मंसूबे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने 10 साला मंसूबे बनाने हैं तो क्या उसके लिए आपको 100 साल का इक़्तिदार चाहिए? क्योंकि अगर 2.5 साल के अंदर किसी एक मंसूबे की प्लानिंग हो के
سامنے نہیں آ سکی۔ منصوبے کا شروع ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ شیخ رشید ML1 کا بہت زیادہ کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن ML1 بھی ابھی تک پلاننگ ڈویژن کی فائلوں میں ہی موجود ہے، ابھی تک تو اس کی انٹرنیشنل ٹینڈرنگ نہیں ہو سکی۔ اور حال یہ ہے کہ ابھی ہم مارچ کے لیے LNG منگوانے کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے ہم نے ٹینڈر کب کرنے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری پلاننگ ہے کیسی۔ اور اب سینٹ کے الیکشن سامنے ہیں تو ہمیں 10 سال کا اقتدار چاہیے۔ یہ ایک ایسے مخمصے میں عمران حکومت گھس چکی ہے جس سے اس کو خود بھی باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، اور چونکہ اس کو راستہ نظر نہیں آ رہا لہٰذا اس کو اس بات کا ادراک بھی نہیں کہ باہر لوگوں میں ان کے بارے میں کیا جذبات پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ ایوان اقتدار، ایوان وزیر اعظم اور اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جہاں پر جانے کے بعد لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ وزیر اعظم کی کرسی کے اندر ایسی کون سی خاصیت ہے جو وزیر اعظم کو پورے عوام کے سے بالکل الگ کر کے آئسولیٹ رکھ دیتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید پرائم منسٹر ہاؤس اس زمین پہ نہیں مریخ پہ ہے جہاں پر ان کو کسی دوسرے کی آواز نہ سنائی دیتی ہے، نہ ہی آہ و بقا ان تک پہنچتی ہے، نہ ہی انہیں غریب کی بھوک کا احساس رہتا ہے، اور نہ ہی انہیں کسی بیمار کے علاج کا خیال آتا ہے۔ اگر خیال آتا ہے تو صرف یہ آتا ہے کہ مجھے 10 سال کا اقتدار چاہیے۔ اور 10 سال کا اقتدار، آپ کو یاد ہے کہ ماضی کے اندر اپوزیشن بھی اس بات کا اشارہ کرتی رہی کہ ان کو لانے والوں نے 10 سال کا منصوبہ بندی کی ہوئی ہے اور یہ 10 سالہ پروجیکٹ ہے۔ اور اگر عمران نے اسی 10 سالہ پروجیکٹ کی بات اسی پرسپیکٹو پہ کی ہے تو یہ اور زیادہ تشویش کی بات ہے، کیونکہ کسی حکومت کو لانا یا گھر بھیجنا یہ صرف اور صرف استحقاق ہے اس مملکت پاکستان کے عوام کا۔ اور اسی لیے یہ بات بارہا کہی جاتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو، کیونکہ جب تک ووٹ کو گنا نہیں جائے گا اور اس طریقے سے نہیں گنا جائے گا جس طریقے سے وہ ووٹ ڈالا گیا، تو ووٹ کی عزت بحال نہیں ہو سکتی۔ اور اسی نتیجے سے ایک ایسی حکومت معرض وجود میں آ سکتی ہے جس کو ہم صحیح معنوں میں عوام کی نمائندہ حکومت گردان سکیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو اس ملک میں اس 2.5 سال کے عرصے کے اندر ہوا ہے۔ اگر 10 سال کا اقتدار چاہیے تو اس کے لیے کم از کم کام بھی تو کرنے چاہیے۔ کم از کم آپ کو لوگوں کو ان کے مسائل سے باہر نکالنے کے لیے کچھ تگ و دو تو کرنی چاہیے۔ آپ کو ہسپتالوں کے اندر علاج کی فیسیلیٹیز دینے سے کس نے روکا؟ بلکہ آپ نے تو وہ تمام سہولیات لوگوں سے واپس لے لیں جو کم از کم سرکاری ہسپتالوں میں انہیں علاج میں آپریشن اور دوائیوں کی صورت میں ملتی تھی۔ اب تو ایمرجنسیز کے اندر بھی وہ بنیادی سہولیات میسر نہیں کہ آپ کو علاج کے لیے وہ بنیادی فیسیلیٹیز مل سکیں۔ اب حالات تو اس سے بالکل بدتر ہو چکے ہیں۔ اگر آج پرائم منسٹر صاحب خود بھیس بدل گئی یا کسی بھی طریقے سے عوام کے سامنے جائیں تو ان کو آٹے دال کا بھاؤ خود بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت ان کی کریڈیبلٹی اور پاپولیرٹی کا لیول کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو 10 سال کا اقتدار کا مطالبہ کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا صرف 10 منٹ کے لیے کہ کیا میں اس کا حق بھی رکھتا ہوں یا نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔